يعني نقول قروي، قروي هكذا، قروي هكذا، يعني جزء من الكسرة في نهاية الواو المشددة. إذا نقرأها بوجهين، الوجه الأول قرو هكذا بالتشديد فقط، الوجه الثاني قروي هكذا بالتشديد مع روم الكسرة مصاحبا لهذا التشديد. نعم. Baik, hadirin Allah, kita selanjutnya ke dalam Sabi Asar. Kita masuk ke dalam Sabi Asar. Al-Hamzah maksurah. Di sini adalah Hamzah maksurah waslan. Ba'da waw sakin. Setelah waw yang sakin, zaidah menjadi zaid atau tambahan. Ba'da dom, ba'da setelah dhammah. Wahya kalimatu quru, yaitu kalimat quruin. Yaitu kalimat quruin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan kemudian kita mendapatkan dua wajhani. Yang pertama, ibdalul hamzah wawan. Yang pertama adalah ibdalul hamzah wawan. Diibdal hamzahnya dengan waw, thumma idghamul waw, kemudian diidgham wawnya zaidah dengan zaidah allati qablaha fiha, dan kemudian di idgham waw zaidah allati qablaha kepada hal yang ada sebelumnya, ma'a sukun, dan kemudian disukunkan. Seperti dalam contoh di sini quru. Dan kemudian hadirin Allah, di sini yang keduanya adalah romul kasrah. Yang kedua adalah romul kasrah. Yang kedua adalah di rom kasrahnya. Romul kasrah waw mubdalah, yang itu wawnya waw mubdal, mau ibdal. Al-mudgham yang diidghamkan fiha ma qablaha, yang diidghamkan fiha ke dalam ma qablaha setelahnya. Al-wajhus sabiq ma'ar raum, yaitu yang ada di atas, maksudnya cara membaca yang di atas yang sebelumnya, ma'ar raum, tetapi ditambahkan ada raum di dalamnya. Ditambahkan raum di dalamnya. Nah, insyaallah. نعم. النوع الثامن عشر: إذا كان عندنا همزة مكسورة في الوسط ولكن هي بعد واو أصلية، وهذه الواو حرف مد، مثل بسوء. هذه همزة مكسورة في الوسط وقبلها حرف مد بالواو هو أصلي في الكلمة، مثل سوء وبسوء. وهذا فيه 4 أوجه. الوجه الأول أن ننقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم نحذف هذه الهمزة، ثم نسكن الواو في الوقف، يعني ستصبح بسوي أو بسوي ثم نقف بسو هكذا. الوجه الثاني أن نقرأ أن نروم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول، يعني سنقرأ هكذا بيسوي هكذا. الوجه الثالث أن نبدل الهمزة واوا ثم ندغم الواو الأولى في الثانية فنقرأ بيسو هكذا. الوجه الرابع أن نروم هذه الكسرة، هذه الواو المشددة بكسرة، فنقرأ بيسوي. إذا سنقرأ بالإبدال واوا ساكنة بيسو أو بيسوي أو بيسوي هكذا. نعم. Baik, hari ini kalau selanjutnya masuk ke dalam naw tsamin asyar. Kita masuk ke dalam naw, kita masuk ke dalam bagian ke-18. Al-hamzah maksurah di sini adalah hamzah yang kasrah, dikasrahkan waslan secara wasal. Ba'da waw asliyah, dia datang setelah waw, wawnya bukan waw ziyadah tapi waw asli. Wal waw harful maddi, dan setelah harf maddiyah, setelah harf yang untuk memanjangkan, waw mad. Dan di sini hadirin rahimahullah, contohnya adalah bisuin. Dan ini kalau di sini surat
hud ya harinullah, maka kita mendapatkan 4 wajah. Yang pertama adalah naqlul kasratil hamzah. Yang pertama adalah naqal, hamzahnya dinaqal. Dinaqal kasrah hamzah, hamzah yang naqlul kasratil hamzah, yang dipindahkan kasrah hamzahnya ilal waw, kepada waw qablaha, kepada waw yang ada setelahnya. Tsumma hazil hamzah, kemudian dihilangkan hamzahnya, kemudian iskanul waw, dan kemudian wawnya disukunkan waw, kemudian lil waqf, untuk dikarenakan waqf. Dan kemudian yang kedua adalah raum kasrah. Yang kedua adalah raumul kasrah waw munqalibah, yang wawnya ya munqalibah, yang dibalik minal hamzah, dari hamzah fi wajhil awal, dari wajah atau dari cara yang pertama. Yang ketiga adalah ibdalul hamzah. Yang ketiga adalah ibdal, hamzahnya ditabdil, diibdal, kemudian wawan diganti dengan waw, tsumma idghamu al-waw, kemudian diidghamkan wawnya al-ula, yang pertama, fisaniyah, kepada yang kedua, mubdalan, menjadi ibdal. Kuma iskanuha, kemudian disukunkan musyaddadah dengan cara ditasydidkan lil waqfi 'alaiha, dengan disebabkan dikarenakan waqaf di dalamnya. Dan yang keempat hadinukullah adalah raum kasratil musyaddadah. Yang keempat adalah raum, diraumkan kasrah musyaddadah, dalam keadaan kasrah yang ditasydid, dalam keadaan kasrah yang ditasydid. Contoh-contohnya tadi sudah disebutkan oleh Syekh. Agar tidak salah saya menyebut, silakan nanti dilihat orang dari rekaman. Nah, jazakumullah khair. Nah, insyaallah. نعم يا أستاذ. النوع التاسع عشر هو إذا كانت الهمزة مضمومة وصلا بعد واو أصلية، وهذه الواو عبارة عن حرف مد. هذه الهمزة، انتبه معي، هذه الهمزة مضمومة وقبلها واو مد. طيب، وهذه فيها 6 أوجه. الوجه الأول أن ننقل الهمزة، ضمة الهمزة إلى الواو، ثم نحذف الهمزة، ثم نسكن الواو للوقف. سنقرأ سوء، كانت هكذا سوء، ثم تصبح سو 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 سو، هكذا بواو ساكنة بعد الواو الممدودة، هكذا. ثم نشم ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في هذا الوجه الأول. هذا الوجه الثاني سنقرأ سو سو سو، هكذا. طيب، الوجه الثالث أن نروم الضمة على نفس هذا الوجه أيضا، يعني سنقرأ كذا سو سو، هكذا. الوجه الرابع أن نبدل هذه الواو ثم ندغمها في الواو الأولى فتصبح سو سو سو، واضح؟ فتصبح مشددة في النهاية، هكذا. طيب، الوجه الخامس أن نشم الضمة في هذا الوجه الرابع، سو سو، يعني نقرأ بالتشديد ثم نمد الشفتين دلالة على الإشمام. الوجه السادس والأخير هو أن نروم الضمة مع هذا التشديد فنقرأ سو سو، هكذا. تفضل يا أستاذ. Baik, Allah, selanjutnya adalah nau tasi' asyar. Yang selanjutnya adalah nau atau jenis yang ke-19. Al-hamzah madmumah, dalam keadaan hamzah yang domah. Waslan, secara wasal, ba'dal waw asliyah, yang datang setelah waw, wawnya adalah waw asliyah. Waw, dan kemudian waw harful mad, dan dia adalah juga berkaitan tentang waw yang harful mad. Waw dari harf mad atau harf yang memanjangkan. Di sini adalah kalau yang menjadi contoh adalah su. Di sini yang menjadi contoh adalah suun. Surat Ali Imran ayat ke-174. Di sini adalah Allah, maka yang menjadi contoh di sini maka menjadi
ada 6 wajah. Menjadi ada 6 cara pembacaan. Yang pertama adalah dengan naqlul dhammah. Yang pertama adalah dengan dinaqal, dipindahkan dhammah. Dhammatul hamzah ilal waw. Jadi dhammah hamzahnya dipindahkan ke dalam waw. Summa hazfuha, dan kemudian dihilangkan. Summa iskanu waw lil waqfi, dan kemudian disukunkan wawnya untuk waqaf dikarenakan pemberhentian bacaan. Dan kemudian yang kedua ada ismam, yang kedua adalah ismam dhammah, dan kemudian ada ismam dhammah waw. Jangan ismam dhammah dengan waw. Al-munqalibah, yani anil hamzah fi wajhil awwal, yaitu dengan ismam dhammah waw, dengan diismamkan dhammah wawnya, munqalibah yang dia adalah inqalib, yang dibalik anil hamzah, dari hamzah fi wajhil awwal, dari wajah yang pertama. Yang ketiga adalah raumul dhammah. Yang ketiga adalah raum dhammah fi wajhil ula. Yang pertama raumul dhammah fi wajhil awal. Dia ada raum, dhammahnya diraumkan fi wajhil awal, di wajah yang pertama. Jadi wajah pertama tetapi di raum dhammahnya. Yang keempat tadi nukulah ibdaluha wawan. Yang keempat adalah ibdal waw, diibdalkan wawnya, summa idghamul waw, dan kemudian diidghamkan wawnya al-ula yang pertama, tsaniyah di kedua, summa iskanuha, dan kemudian disukunkan lil waqfi dikarenakan waqaf musyaddadah yang ditasydid. Yang kelima adalah ismam dhammah. Yang kelima adalah ismam, diismamkan dhammahnya fi wajhir rabi, di wajah yang keempat. Yang keenam, dhaumud dhammah. Yang keenam adalah dhammahnya di raum fi wajhir rabi, yang ada di wajah atau tata cara yang keempat. Jadi tata cara yang keempat, dhammahnya diraumkan, dhammahnya diraumkan. Nah, insyaallah. طيب، الوجه الذي بعد ذلك هو النوع 20. طيب، وهو أن يكون عندنا همزة مضمومة في الوصل بعد ياء ساكنة زائدة، وهذه الياء قبلها كسر، يعني ياء مادية لكن زائدة، مثل بريء والنسيء، النسيء، وهذا فيه 3 أوجه. الوجه الأول أن نبدل الهمزة ياء وندغم الأولى في الثانية، ثم نشدد للوقف، فنقرأ بري والنسي. أو نقرأ الوجه الثاني بأن نبدل ثم ندغم ثم نشم، النسي، النسي، أو بري، هكذا. الوجه الثالث أن نبدل مع الإدغام مع الروم، يعني هكذا بري نسي هكذا، نسي هكذا، أو بري هكذا. نعم. Ya, kalau kita masuk ke dalam nau isyrun, kita masuk ke dalam bagian ke-20. Al-hamzah madmumah. Di sini adalah dalam keadaan hamzahnya dhammah waslan secara wasal, ba'da ya, setelah ya sakinah. Setelah ya yang sakin zaidah dan dia tambahan ba'dal kasri, dan setelah ada kasrah. Contoh dalam kalimat bariun. Contoh dalam kalimat bariun, surah Al-Anfal ayat ke-48. Dan an-nasi'u At-Taubah ayat 37. Dan di sini Allah mendapatkan salah satu aujuh. Kita mendapatkan salah satu, ada 3 aujuh wajah. Cara pembacaannya ada 3. Yang pertama adalah ibdalul hamzah ya. Yang pertama adalah diibdal hamzahnya menjadi ya, idgham, dan kemudian wa idghamul ya, dan kemudian diidghamkan ya-nya al-ula yang pertama, fi tsaniyah di kedua. Suma iskanuha, dan kemudian disukunkan musyaddadah, dan sukun dalam keadaan kemudian ditasydid fil waqfi, dalam keadaan di dalam keadaan waqaf. Ibdalu summa idghamu summa iskanu lil waqfi. Kemudian diibdal, kemudian setelah diibdal diidgham, kemudian setelah diidgham disukunkan dalam keadaan waqaf.
Yang ketiga dari Allah dalam keadaan ibdalu summa idgham summa ishmam. Yang kedua adalah ibdal, diibdalkan, summa idgham, kemudian diidghamkan, summa ishmam, dan membacanya dengan ishmam seperti yang dicontohkan barusan oleh Syekh. Yang ketiga adalah ibdalu summa idgham summa raum. Yang ketiga adalah ibdal, diibdalkan, summa idgham, diidghamkan, summa raum, dan kemudian dibaca dengan raum di akhirnya. Nah, insyaallah. النوع الذي بعد ذلك 21 هو أن يكون عندنا همزة مضمومة في الوصل، لكن هذه الهمزة بعد ياء ساكنة، وهذه الياء أصلية بخلاف السابقة ياء زائدة، لكن هذه ياء أصلية مثل المسيء ويضيء، وهذا فيه 6 أوجه. الوجه الأول أن نحذف الهمزة وننقل ضمتها إلى الياء للوقف ثم نسكن في الوقف، يعني كانت هكذا المسي ثم نسكن فتصير المسي يضيء هكذا. الوجه الثاني أن ننقل مع إشمام الضمة، يعني تكون هكذا المسي هكذا. الوجه الثالث ننقل لكن مع روم الضمة، يعني نقرأ هكذا المسي هكذا. طيب، الوجه الرابع أن نبدل هذه الهمزة ياء وندغم الياء الأولى في الياء الثانية، ثم نسكن للوقف فنقرأ المسي. في الأولى أول وجه كانت المسي، الوجه الثاني كانت المسي، الوجه الثالث المسي هكذا. الوجه الرابع المسي مع التشديد. الوجه الخامس المسي نشدد لكن مع الإشمام. والوجه الأخير أن نشدد مع الروم المسي هكذا. نعم. Ya, kalau di sini kita mendapatkan nau hadi wal isrun. Kita mendapatkan nau hadi wal isrun. 21 hari ini kalau hamzah madmumah. Di sini kita mendapatkan hamzah yang didomahkan dalam keadaan waslan, dalam keadaan wasal, ba'da ya sakinah, dalam keadaan wasal dan setelah ya yang sukun, illa anna ya fihi asliyah. Kan tetapi yang harus menjadi catatan di sini bahwa ya-nya adalah ya asliyah. Contoh dalam keadaan sini contohnya adalah al-musi'u surat Al-Ghafir ayat ke-58 atau di dalam yudhi'u di dalam surat Nur ayat ke-35. Dan di sini ada 6 cara pembacaan. Ada 6 cara pembacaan. Al-hadful hamzah. Yang pertama adalah dengan hamzah yang dihadaf, hamzahnya yang dihilangkan. Tumma naqlu dhammah, dan kemudian dhammahnya dinaqal, dipindahkan kepada hamzah ilal ya. Di dalam hamzah kepada ya. Lil waqfi dikarenakan waqaf, dikarenakan berhentinya pembacaan. Tsumma iskanu lil waqfi, kemudian iskan disukunkan dikarenakan waqaf. Yang kedua hadirin wakullah adalah naqlu ma'a ishmami dhammatiha, dan kemudian an-naql yang kedua adalah dinaqal, dipindahkan ma'a ishmam, bersama ishmam, tashmim ishmam, kemudian dhammatiha, dengan diismamkan dhammahnya. Yang ketiga adalah naqal ma'ar raum dhammah. Yang ketiga adalah naqal dipindahkan ma'ar raum, bersama raum dhammah. Jadi dhammahnya di raum, dhammahnya dibaca dengan raum, yaitu ba'dul harakah. Yang keempat, ibdalul hamzah ya'an, yaitu diibdal hamzahnya dengan ya. Wa idghamul ya, dan kemudian idgham ya al-ula yang pertama fi tsaniyah di kedua, tsumma iskaniha, dan kemudian disukunkan lil waqfi dikarenakan waqaf, musyaddadah, dan kemudian tasydid atau bertasydid. Dan yang kelima di sini ada kalau ibdalu tsumma idgham tsumma ishmam, ibdal dan kemudian diidgham dan diakhiri dengan ishmam. Yang keenam ibdal tsumma idgham tsumma raum. Yang keenam adalah ibdal, diibdal, tsumma idgham, kemudian diidgham, dan kemudian ada raum di akhirnya. Ini ada Allah 6 wajah dari
bagian ke hadi asyar, bagian ke 21. Nah, misalnya. نعم. النوع الثاني والعشرون أن يكون عندنا همزة مفتوحة في الوصل، لكن هذه الهمزة بعد ياء ساكنة أصلية، مثل سيء، ياء مادية بالطبع، سيء وجيء وتفيء. هذا فيه وجهان. الوجه الأول أن ننقل الفتحة إلى الياء ثم نحذف الهمزة ثم نسكن الياء فتصير كانت وجية وسية تفية، ثم نقف بالسكون فتصير تفي جي سي هكذا. الوجه الثاني أن نبدلها ياء ثم ندغم ثم نشدد فتصير هكذا سي وجي تفي هكذا. نعم. Baik, Allah, nau tsani wa ishrun. Nau jenis ke-22. Al-hamzah maftuhah. Di sini ada hamzah yang dibaca fathah waslan, secara wasl, secara tersambung. Wasl, pembacaannya bacaan yang menyambung. Ba'da ya, setelah ya sakinah, yaitu ya-nya ya yang sukun asliyah, dan ya sukunnya ini adalah ya asliyah. Wahiyya si'a. Di sini adalah contoh menjadi si'a. Dan di dalam surat Hud, hadirin Allah, di dalam surat Hud ayat ke-77. Waji'a di dalam surat Al-Fajr 23. Kemudian tafi'a di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Dan kini hadirin Allah, kita mendapatkan dua wajah, kita mendapatkan dua cara pembacaan. Dalam keadaan seperti ini kita mendapatkan dua cara pembacaan. Yang pertama adalah naqlul fathah. Yang pertama adalah naqul, dipindahkan fathahnya kepada hamzah. Naqlul fathatil hamzah, dipindahkan fathah hamzah ilal ya. Jadi fathahnya hamzah ini dipindahkan ke dalam ya. Tsumma hadzuha, kemudian hamzahnya dihilangkan. Tsumma iskanil ya, kemudian ya-nya disukunkan lil waqfi, dikarenakan waqaf ma'a tarukiha alal haliha, dan kemudian ditetapkan seperti itu. Dan kemudian yang kedua dinullah ibdaluha ya, kemudian dibadal diganti ya dengan ya, summa idgham ya, kemudian diidghamkan ya-nya al-ula, yang pertama fi tsaniyah, jadi yang pertama dimasukkan ke dalam ya yang kedua. Summa iskanul musyaddadah, dan kemudian disukunkan dalam keadaan bertasydid lil waqfi, dalam keadaan bertasydid, dan dikarenakan dia dibacanya dalam keadaan waqaf bukan wasal. Paham insyaallah. نعم يا أستاذ. النوع الثالث والعشرون إذا جاءت همزة مكسورة في الوصل، يعني إذا وصلناها في الأول كانت مكسورة ولكن هي بعد ياء ساكنة أصلية، مثل شيء. هذا السكون يا أستاذ سكون محقق وليس سكون مادي مثل السابق تفيء جيء، لكن هذه ياء ساكنة سكونا محققا مثل سوء والسوء وشيء هكذا. وهذا فيه أربعة أوجه. الوجه الأول أن ننقل الكسرة الهمزة إلى الياء ثم نسكن الياء للوقف، يعني ستصبح شيء وسوء والسوء هكذا. الوجه الثاني أن ننقل مع الروم، يعني نفس الوجه الأول لكن سنقف بالروم بدلا من السكون فتقرأ الساوي الساوي هكذا. الوجه الثالث أن نبدل الياء الهمزة ياء، لا ننقل حركتها إنما نبدلها ياء ثم ندغم الياء في التي قبلها ثم نسكن بالتشديد، يعني نقرأ هكذا سو شيء السو هكذا. الوجه الرابع أن نبدل مع الإدغام ثم الروم، يعني سنقرأ شيء سوي السوي هكذا. نعم. Baik, kalau kita masuk ke dalam nau tsalis wa ishrun, kita masuk ke dalam nau bagian ke tsalis wa ishrun, tsalis 23, tsalis wa ishrun.
Al-hamzah yaitu hamzah maksurah dalam keadaan kasrah waslan, dia ditempatkan dalam keadaan wasal ba'da ya, dan ada setelah ya sakinah. Ya-nya ya dalam keadaan sukun asliyah, tetapi ya sukun ini adalah ya yang asli, bukan ya tambahan. Dia di dalam kalimat di dalam kalimat syai'in, di dalam kalimat syai'in, mahjurah. Nah, dalam keadaan mahjurah, dalam keadaan mahjurah. Au ba'dal waw asliyah, dalam keadaan waw yang wawnya adalah waw asli. Nahwu seperti dalam contoh di dalam contoh sauin dalam surat Maryam. Juga di dalam contoh kalimat lainnya adalah di dalam as-sau di dalam surat Al-Fath. Demikian pula apa yang semisalnya fafiha arba' aujuh, maka kita mendapatkan arba' atau 4 aujuh, 4 cara membaca. Yang pertama adalah naqlul kasroh. Yang pertama adalah dinaqal atau dipindahkan kasrohnya, kasroh hamzahnya ila ya. Jadi kasrohnya hamzah dipindahkan ke dalamnya. Tsumma iskanul ya. Kemudian ya-nya disukunkan lil waqfi, dikarenakan pembacaan dalam keadaan waqaf bukan wasal. Dan kemudian yang kedua adalah naqlu ma'ar raum. Yang kedua adalah naqal, dinaqal. Bacaannya dinaqal. Bacaannya dinaqal, tetapi didapati di dalamnya menggunakan raum. Menggunakan raum. Yang ketiga adalah ibdalul hamzah ya'an. Yang ketiga adalah ibdal hamzah dengan ya ma'idghami ya, dan kemudian diidghamkan ya allati qablaha fiha, yang ada ya setelahnya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya qablaha sebelumnya. Fiha wa iskanu lil waqfi, dan kemudian disukunkan untuk waqaf. Kemudian musyaddadah dalam keadaan bertasydid. Yang keempat adalah ibdal. Summa idgham, summa raum. Yang terakhir adalah raum. Nah, syahana hal nahnu fi akhir liqa'na al-yawm ya syahana. طيب لا بأس يا أستاذ، نتوقف هنا إن شاء الله. نعم شأنه. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا جميعا. إن شاء الله نلتقي على خير. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتنا أجمعين. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن والصيام. إن شاء الله أن يشفع فينا القرآن والصيام يا رب العالمين. بارك الله فيكم، ورمضان مبارك علينا وعليكم، ونلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh menyatakan terima kasih untuk pertemuan ini, dan di catatan sebelumnya bahwa untuk pertemuan-pertemuan ini tidak ada latihan. Insya Allah latihannya langsung nanti di dalam baca Quran. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Mohon maaf atas segala alfa dan lupa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pahala saum kita berlipat ganda dan Allah Subhanahu wa taala menerima dengan sempurna. Jazakumullahu khair. Sekali lagi mohon maaf atas segala alfa dan lupa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum.